Agparito may tayo. Horacio Emparata, COVID-19. Managayan kay manangaasi nga ama, aklunin ni nagigibasbaso ken si papakumbaba kami umamangkin ka, agpaay iti pamakawan ken diya. Agkamakam ken ka iti panakasapon ni, iti panagsalakit mo kada kami manipod iti virus a COVID-19, anak dayeg ken ng kettel iti aguagyan. Agdawat kami, iti si Ayat, apanangaywan mo kada kami, ket baen, iti panakaimbag kadagita ima, ukawem ka, iti panagdandanag ni, kapod sakit ket patay. Pagsubdem, iti inanama mi, ket tibker, iti pamati mi. Agdawat kami, iti panagtarapay mo kadagiti tagtao, anakay panungan, iti panagpiro, iti panakaagas, daytoy asakit. Ket di pa nakapasardeng, di pa nagwaras na. Bendisyon ng God, di pa nakaaramat, nagito'y naparkuat ang medisina, tapno ibusan na di pandemya, iti pagilian ni. Idawdawatan ni, nagititrabahador isa lungad, tapno kami ngenda itong iso akabailan ken ayat, iti masaksakit. Iten padakwadan sa lungad, di bagi ken panonog, natibker apan nangikomit di magpagida, ken pag nasalakni manipod ti daytoy asakit. Idawdawatan ni dagiti masakit, umimbag dakuman ken agsublit isigod asalong adda. Sa laknibang dagiti magkarkaripato kadakwada, item kad itagkanayon na panaginan na kadagiti sayo. Item kad itinananay agrasya kadagitoy narikot at tiyempo, tapno agtignay kami agpaay ti pagimbagan ti amin, ken tumulong kadagiti agkasakulan. Sapay kumanda ti panagsisinakit, ken panagipagrignami itong balmaysa, agtalinaet kada kami tagdama panawet isuot, ken iturong na kami iti panagbalbalim, ken kinasanjo. Dawatan ni amin daytoy kapuken ako Jesucristo nga anak mo, ang magpabiyag ken makipagari ken ka, iti timpuyog de Espiritu Santo, Diyos nga nanayon awatig ka na. Amen. Kumamang kami ken ka, iti panalakmi mo, na santuan ngay na ti Diyos, di mo kan paayen, iti kartararan mo, kadagiti at dahil tinakaro ang pakasuotan, ngem ikanawan na kami ken ti amin apagpegkada. O nagloryaan, inaintasatan ang Santa Maria Virgen, salong at dagiti masaksakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Agtugaw tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Nagiti tattao ni Diyos ang masulisog kadagiti apagpiit apagbanag ito'y lubo. Ket kalpasan at balinda nga adipet ken payo. Nagito'y saan ang maragsakan ni Jesus ti daytoy. Kapunta kayat na ada tayo, ket tumulong kadagiti pada tayo at tattao. Panagkarkararag, ken iyasideg ken ni Apo Diyos. Digiti tagtao ni Diyos ang masulisog ang mga iayolain kadagiti tagtao, ket kalpasan na igaman da dagiti tingin dagiti tagtao. Ni Jesus, ket iyeg na bibileg ti ayat, ket ipagana kada tayo at ti Diyos laeng ipagserbian, babaen kadagiti tagtao. Digiti tagtao ni Diyos ang masulisog ang mga ramid kadagiti Idyusenda, ket aramiden dapay ti pagpagida a sentro ti lupo, i Jesus ket kayat na adatayo ket kumadwa ket kuana agdaydayaw ket agrukbab iti Diyos laeng. Kadwatay isuna ang maglasat kadagiti amin ang papasulisungan tayo,
Intay si tatali paserket daytoy tiyempo iti Kwaresma. Ti ag-sponsor ti Misa tayo ket iti Couples for Christ, isu na payen ti agkanta. Tumakder tayo. Awagan nakto ket siya kipangag konto. Ispalek to ket idaydayaw konto. Pabusuyak to apeneken eti atiddog apanagbiag. Itinagan ti Ama kan ti Anak kan ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumain ka. Kakabsat iti daytoy panagtitipon tay manen iti aldaw ti Apo. Ito muna nga Domingo ti Kwaresma. Awisan na ti Apo nga agsubli ken kuana nga datayo ng imadayon iti panagbiag tayo. Intay nga rod umuna unay iti sipakpakumbaba nga puso bigbigan dagiti ami nga nagkurkurangan tayo ket intay dumawat ti pamakawan ken kaasi ti Apo. Kristo sika, Kristo mga sika, ako mga sika,
Kasyan na tayo kumati man nakabali na Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabali na Diyos. Madaman nga anuruten mi dagiti paanong ti Santa Cuaresma. Ipahay mo ka dito, matadda ti pan nakaawat mi, iti misteryo mahipanggap kan Kristo. Kitagbiag kami kas mayataday, iti daytoy metlaeng a misteryo. Gapu ken Kristo nga anak mo ket apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Kas kumakadigiti kutyo, intay kumamaawatan at Diyos daig ti mga ramit kadatayo, anang wayawayaan at tao. Isun na ti mangisalakat kadatayo. Dungit tayo muna may basa. Ti panakipadayak-yak, ti pamati, dagiti natin. Dito may basa na adaw iti libro, ti Deuteronomio. Kinunani Moises kadagiti tattao. Lain ti padi ti basket, sanay kabid ti sanggo ti altar, ti apo adisyo. Kalpasan na, ipakamuyo iti imatang ti apo adisyo. May isang arameyo ti amak apimanaw iti ilina. Awan pagtaingan na, kit na panidya Ehipto, agraman ti pamilya na. Pasit ti bilang da, idinapanda sa jay. Ngin maduda, kitagbalinda na bilig at pagilyan. Pinarparigat na kami dagiti Ehipsyo. Kit pinagbalinda kami nagtrabaho akas tagabo. Imasog kami iti apo a Diyos, dagiti kapaunam mi. Impangag nga dagiti asog mi. Nakita natin panagstagaba, panakaparparigat, kaya panagdadladingit mi. Inispal na kami di Ehipto, babayan ni Dakkel na panakabalid, tinbilig na. Nagiparang dagiti milagro, kinakaskas daw abanag. Nakabot-buten, dagiti napasamak, apinarnuay na. Inyig na kami dito'y, inted na kada kami, dito'y nabaknang kinadameg adaga. Ngarod, yeg to ti apo, tumunang apit, dagiti mulak, ti dagang inted kadaknyak. Kabilyo ti basket, iti matang ti apo. Kaya agdaydayaw kayo sa diyay. Agyaman kayo, kako, ti amin na nimbag, aban naginted, kada kayo ti apo a Diyos. Da kayo, kindagati pamilya yun. Awisan nyo makipagrambak, dagiti Levita, kindagati ganggan na magnaed, iti sakop yun. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Iti tiyempo tiriribok, ispalen nakto o apo. Iti tiyempo tiriribo, ispalen nakto o apo. Ti agnaed iti masalinungan ti kamatuan, ken panalapnib ti panakabalin amin, kunaento iti apo. Sika ti kamang ken salaknib ko, sika ti pagtalkak. Iti tiyempo tiriribo, ispalen nakto o apo. Awanto ti dakes ang makasamak ken ka. Awanto met ti didigra adumteng iti taeng mo. Ta ibaon to ti Diyos dagiti angheles ang mga iwan ken ka. Tapno sa lakniban na ka ti sadino man apapanam. Iti tiyempo tiriribo, ispalen nakto o apo. Tapayaen da kanto dagiti angheles mo. Tapno saan madonor ta sakam kadagiti bato. Ibagdek munto ti leon ken oleg. Ipayat munto tinarungsot a leon, ken tinagita nga uleg. Di tiyempo tiriribo, ispalen nakto o apo. Isalakan kunto dagiti agayat kanyak, ket salaknibak to dagiti makaammo kanyak. No umawag da kanyak, ipangag kunto ida. Adda akto kadakwada iti tiyempo itiriribok, ispalek to ida. Wen padayawak to ida. Iti tiyempo tiriribo, ispalen nakto o apo.
Daytoy ti pamati nga ipaduyak-yak ken ibiyag dayo. Ni Jesus ti Apo ket isuna laeng ti manungkot kada dayo. Uray no anyaman ti puli ken maris ti kudit dayo. Dungeg tay ti may kadwa ang may basa. Ti panangidayakyak ti pamati dagiti pamati ken Kristo. Daytoy may kadwa may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Masauti na santuan a surat ti kastoy. Asidegyan ka ti sao ti Diyos iti bibig mo ken iti pusom. Kaya't nasawen ti mensahe ti pamating isasabami panubabaen ti bibig mo ipadayak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo ket patkem iti pusom a pinagungar ti Diyos a magisalakan kanto. Tababaen ti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo iti Diyos. Babaen ti bibig, agipadyak-yak kayo, ken may salakan kayo. Kung natin na santuan asurat, dinto may babaen, ti siya sino man mamati ken kuanan. May raman amin at tao iti daytoy. Agsipot tawan, pakaigyatan dagiti Hudyo, kadagiti Hentil. Tati sao ti Diyos, sumitlaing ti sao, ti so amin, kat bindisyonan na, as ibubuslon ti amin na umawag ken kuan. Kas ko natin na santuan na surat, ti siya sino man nga umawag tinagang ti Apo, may salakan to. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo, napadayawan tayo ti Ebanghelyo. Ti Apo adda kumangkada kayo. Basta kumangit kayo. Daytoy sumaganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasensurat ni San Lucas. Gloria to you, Maiken. Napno ni Jesus iti Espiritu Santo. Idi agkapu ijay Jordan. Katinturong ti Espiritu ijay letang. Sinulisog sadyay ti Diablo iti uneg tupat apulo ngaldaw. Kabayatan day nga tiempo, pulo sa saan nanangan ni Jesus. Ket kalpasan na, nabisinan. Kinuna ti Diablo, no sika ti anak ti Dios. Bilinem nga balin nga tinapay, dahito nga bato. Insungbat ni Jesus, kung natin ang santuan na surat, saan laheng nga tinapay ti pagbiag ti tao. Kalpasan dayto inturong ti Diablo ni Jesus iti nangato nga disuket apagdarikmat impakita na kenkuana dagiti amin nga pagarian ti lubong. Itad kunto ken ka amin dagitoy apan nakabalin ken dagitoy nga kinabaknang kinuna ti Diablo. Nayawat da amin kaniya ket mabalin kong ited iti siya sino man nakayat ko pangitidan. Ngarud no agrukbab ka kanya kukwam to amin nagitoy. Insungbat ni Jesus, kung natin nasantuan na surat, agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, kati sulaeng ti pagserbyam. Kalpasan na impan ti Diablo ni Jesus sa Jerusalem, ket pinagtakder na iti kangatuan na pasa ti templo sana kinunaken kuwana. No, anak na ka ti Diyos, tumapuak ka man. Takuna, tinasantuan na surat, bilinan to ti Diyos, dagiti angeles na ang mga iwanken ka. Tapayain da kanto, tapno uray dagiti sangkam saan ang madunor. Simubat, kenkuwanan ni Jesus,
Kunati na santuan na surat, di mo sulisugan ti Apo at Diyos mo. Idinaarami din ti Diablo ti amin na mabalin na nga pangsulisog kan Jesus, pinanawan na pailaan, aging ga iti dumteng ti sabali agundaway. Daytoy ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may paaikin ka o Kristo, agtugaw tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ayate kakabsat. Intay man binsa-binsayan na sa gaysa, dagiti talo nga naibasa kada tayo, iti daytoy nga muna nga Domingo, iti Kwaresma. Iti muna nga naibasa, manipod iti libro ti Deuteronomio. Impalagip ni Moses kadagito nga tattao, kadagito nga panagidaton tayo. Nasihat mo no anagan tayo dito na laing tano amuan tayo mo, kananyamat tayo ramidan tayo, no umay tayo agidaton italtar ti Apo. Kuna ni Moses, no agidaton kayo, ikabilyo ti basket, awatan ti padi, kati alaan na dahi tangadaton nyo, iti sakaanan taltar ti Apo. Katanya ti ritual na, ada seremonyas na, bayating ka panagidaton, dahi tangadaton mo ti altar ti Apo, laglagipem, nun niya tinaggapwam, laglagipem, nun niya iti kapadasan, dagiti apom, dagiti dadakkel mo, aging gana itatak. Laglagipem, nga awan ti kinasya sino tayo. No permanent address tayo idi. Ngam tinawag na tayo ti Diyos. Inikan na ti bukod tayo nga daga. Kaya dahito nga daga, inted na kada tayo na lang to. Filled with honey and milk. Kaya dahito yung panangipakita ti Diyos, ti ayat na kada tayo. Inikan na ti dignidad tayo, inikan na tayo ti daga, pagbiyagan tayo, inikan na pinarikna na ti ayat na kada tayo, itan idaton mo, dahil nga bunga, iti daga, paay na ken ka. Iba idaton mo, dahito nga paay ti Diyos, ken ka nga bendisyon, akas panagyaman. Kasta kumamatapon no tayo gidaton. Lagi pen tayo, kad daytoy daton ko, kad simbolo, ti ayat, ti Diyos, kanyak, itata, idaton kumatlaan, agpaay, kankuan. So, haan lang agidaton, haan lang agmarcha, dagiti tao nga mga idaton, dagito yung sagsagot ka dagiti tao. No diket, lagi pen da, no niya, dagiti napasamak, iti nalabas sa panagbiagda, kat iti panangilagip da, ad-adda nga masidega ti Apo, ad-adda mariknada na ti Diyos, kat bayso ti mangbaybayabay kadakwada. Kat no kanayon lang nga laglagipan da nga ti Diyos, kat iso ti mangbendisyon, iso ti mangtartarabay, iso ti mangted kadakwada ti pagbiagda, ad-adda nga masidega kenkwana, kat umadayuda, iti pandakasulisog, iti daytoy na inlubungan a panagbiag. Di may kadwa nga nabasa. Manipod mo iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Si sasagana kay latta kuma unan ni San Pablo. Silulukat kumalatta iti puso ken panuntyo ti sao ti Dios. Taday ito nga sao ti Dios pakirden na dahi nga pamati tayo. Ket dahi nga pamati tayo. Iyadayo na tayo kadagiti peggad iti daytoy nga biya. Tano kanayon nga sideg kada tayo ti dahi nga sao ti Dios. Kanayon tayo pampanunutin iti nakem pagayatan ti Dios. Iyadayo na kayo iti bain ken dedigra. No diket baban dita pamati ken si sasagana panagdengegyo iti dagitoy nga mensahe ti Dios kada tayo. Ikan na kayo iti biya. Ispalen na kayo kadagiti amin apan nakailunod iti daytoy nga biya. Intayo tinasantuan ng Ebanghelyo. Kada pintas man unay iti daytoy nga muna nga Domingo iti tiyempo ti Kwaresma nangigan tayo iti daytoy pannakasulisog na putay nga Jesucristo ti 4 nga aldaw. Isungrod nga Kwaresma o 4 itintay panagdahayaw, iti panangawis ti Apo kada tayo ngagsubli ken kuana. Kiti diday ti 40 ngal daw, o panagkarkararag na po Jesus si Jalatang sinulisog ti demonyo. Nagayuno, nabisin,
Angan-angan, so natural, mabisin. So amo ni demonyo na niya ti kilikilim. Amo ni demonyo na niya ti pagkapsutam. Isu ti sarkan na. Jadi dahito muna nga pan nakasulisog ni Jesus kinuna ti demonyo. O sikat anak ti tao, anak ti Dios. Ipakita mo. Prove. Pagbalin ng nga tinapay dahito nga bato. Mabisin ka, magan ka, ipakita mo. Makita dahil sikat anak ti Dios. Niya tinagkamangan na po Jesus. Sao ti Dios. Kuna tinasantuan nga surat. Saan lang nga tinapay ti pagbiag ti tao. No diket, nagiti sao, aggapo, iti bibig ti Apo. Daeba ka ni Adan, hindi nasulisog ti demonyo. Kastoy man, naimas dayto. Pinampanunod Adan ka ni Eva. Uwang nagpeso, nakalablab basit, naimas ti mansanas. Kinitab na amin. Natinag. May kadwa panulisog. Hanga nagbalig ni demonyo, so na may kadwa, sinulisog na po Jesus. Napandati na nga ito nga lugar, bantay, impakita ni demonyo, kadagiti amin nga pagarian, kukuwak amin na gitoy. Kita niyo, ti kinaulbod, si demonyo. Katitid ko amin na gitoy, kan ka, no agrukbab ka kanya. Kung natin ang santo na surat, nagkamang manan ni Jesus ito na santo na surat. Diyos laeng tingka pagdayawan. Nyati ko na ni demonyo kani Adan kani Eva. Haang ka nga matay. Adan to pan nakabalin mo, agbiag ka, ngagnanayon no kanam da ito'y. Kinirab da, nagrigat da, natay da. May katlo, napandating nga ito ti torre, ti simbaan, templo. Kung nati Diablo, no sikat ka anak ti Diyos, tumapwak ka man. Ipakita nga nalaing ka, sikat ka. Agpasikat ka, kari tataw, tapno ad-adang, mamati da nga sikat ti anak ti Diyos. Kung na tinasantuan ng surat, kita niya, oray ni demonyo, amo na tinasantuan ng surat. Kung nati Diyos, ibaon na dagiti ang kales na nutapayan, nagatamnohan ka man doon, di bato. Nagkamang manin ni Jesus, itinasantuan na surat, kinunana, amo nga sulisugan kan subukan iti Diyos. Ayat nga kapsa. Dagito yung panulisog iti demonyo. Kastamat, tapno makumpleto na ito nga panakasulisog dadan ka ni Eva. Kastamat di ko na ti demonyo kenkwana, agbalin kayo nga Diyos, no kanan nyo na ito. Apa yung parit ni Diyos? Ay parit na, kaputahan na kayo, kaya't nga agbalin nga Diyos. Kanan nyo, agbalin kayo kaskenkwana. Sikat kayo, bilib na bilib to aming atatao kada kayo. Kinanda. Niya tinapasamak na parwarda para iso. Wen kakabsat. Na dumaduma ti panulisog ti panagbiag tayo. Ngam una-unay panunutan tayo. Ti sulisog kat saan nga dakas. Ngam, no inaramid mo, dayta nga pakasulisugam, dayta na tinakabasulam. Taami nga panulisog kat silakari ti panagbiag. Kaslakarkaritan na ka, sulisugan na ka, karkaritan na ka, no aramidam iti dayta nga panulisog na, naabakan ti pamatin iti Diyos. Naabakan ti riknam, inayadayong ti bagimon iti Diyos. Ngam no nangabak ka mati dayta panulisog ni demonyo, impakitam na napigsa ti pamamati kan ayat mo iti Diyos. Sukarit dayta, haan nga dakes, iti sulisog, tilaan pakabasulam, no inaramid mo, ngam tirigat na, maka-entertainment kami ti sulisog. Akas kadadan ka na Eva, napintas dahito, naimas dahito, nagpintas pa iti kulor na. Kasta ti demonyo, antay panunutan nga ti demonyo, kasi satanas kat na dasar na nakangiisip, nakalalas ti rupa na, kasla ti napintas, abalakan, guwapo, lalaki, makayayo nga makanan.
Hintay kitaan, tumana para kasulisugan ng Jesus. Prove yourself. Aramidan na ito eh. Mabisin ka, pagbalindan nga tinapay. Ado ti pakay, naiga natin pa nagbiag tayo kapsat. Napintas nga panggap. Gam kamaudyan na hintay panunutin. No, dahito'y madlang puno na po na sayat nga panggap. Tapos pangarigan. Nagado ti programa tayo. Feeding the poor. Prove yourself. Nga ikaw, sikakat anak ti Diyos. Ipakitam nga sikakat Kristiyano. Ipakitam nga sikakat at dati simbaan. Ag feeding kayo. Daya ti hits na. Haan nga ti Diyos ti yasideg tayon. Babanti pa nag-feeding tayo. No, diket, we are proving ourselves nga nalaing tayo. Datayong tinalaing. Haanen. Ngay so. Idudugtad ko amin kang kadag ito yung nagrukbab ka kanya. Kuhay napintas donasyon, dakal nga donasyon da ito yung napamalan ka na. Naglagi pa mo. Danak pala serbisyo, nagito rally di Manila, ikanda ti kwarta dagita. Isudan to ti Bosdan. Kakasapol ko mati kwarta, apo. Awan ti kanan di sungado kadwan na dagita dati kiti squatter. Anala dati kwarta pandan nagrally-rally. Per junior ata, per junior nagbalin ng iso ti Bosdan. Agrukbab ka kanya. Masidig man ang teleksyonen. Laglagi pa niyo, Diyos laan ipagrukbabam. Baka mapamalan. Kamu dyan na. Hamu nga subukan ti Diyos. Aramid tayo may reto eh. Apon, mga bakak ti loto, inaldawak to nga gidaton. Inaldawak to makimisa. Igkanta ti ultimatum ti Diyos. Ang kadi. Pamati. Aming kadagitoy kakabsat nga pakasubukan, pakasulisugan tayo, akas ka na po Jesus. Umamang tayo iti sao ti Diyos. Saan nakasala kadaadan ka na Eva, nga in-entertain da. At kastoy mo ti pakakitaan tayo, di mensahe na kada tayo. No i-entertain mo, pinampanunot mo, dahi ta pakasulisugam sigurado at naabak tayo. Tinumpal tayo, kinaramit tayo, dahi ta pakasulisugan tayo. Ngayon, nga tinaramit na po Jesus, nagkamang iti sao ti Diyos. Naglagi pa mo. Saan laang nga tinapay, haan lang nga pagimbagan ti bagi, ti pagbiyagan ti tao. Ada amin nasayaat, kandates ti amin na tignay mo, kaday ta pakakitaan, iti sao ti Diyos. Diyos laang ting kapagserbiyan. Hamo nga subukan ti Diyos, hamo nga testingan ti Diyos, tan Diyos amuna, nanya tinasayaat para kada tayo. Ngarod kakabsa, ti didensiyam po ti Quaresma, awisan na tayo ti Apo. Anyama na kiti pakasulisugan tayo kami naay kiti dahito panakasulisog ni Apo tayo nga Kristo. Awisan na tayo. Ay, bigbigan tayo. Kitaan tayo kumana, panunutan tayo lang kumana siya at adagitoy kat nagkurkurangan tayo, kat dumawat, kaya iti pamakawan, ken kasi iti Apo. Kat kamaudyanan na, nangrugi tayo nga nang terren, nangrugi tayo nga nang parpari ti bagbagi tayo, sapay kumamit, kalpasan iti dayto patapulong aldaw, agbalin tayo umet, abaro, rumusing a parswa, akas ti kaya sa uwan dayta nga Lent. English word ti Quaresma, Lent, Apo. Kaya nasa uwan dayta, it is an old English word idi, pala ununana. At kaya nasa uwan, springtime. Basta pamamat kada tayo, rumusing, tinasaya at panagbiag, titunggal maysa kada tayo. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Tumakdir tayo. Mamatiag, ti Diyos, sama manakabalin namin, kanamarswa ti langit, ikandaga, mamatiag, met kinat Kristo, abubog to anak na. Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, ti Cruz. May katlangal daw. Mulit sa dilangit. Kasi tugaw ti makanawan ti Diyos, sama man nakapalit namin,
Gamputot sadya ing umay mangkum nga disibibiyag ken kadagiti natay. Mati ang Espiritu Santo, patyek peti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnano dagiti sa santos. Intay palubusan at ti Espiritu Santo, ket to kayen narikna dagiti karkararag tayo, kas ti intay panangidatag iti Ama, dagiti kasapulan, dagiti kakabsat tayo, iti simbaan ken tentero alubo. Ti kararag tayo ditunggal panggep, indengan na kami o Apo, ket kaasyan na kami. Ingan na kami o ako, ket kasya na kami. Tapno ti Apo ket den na kadatayo ken dagiti amin na Kristiyanos, itinaununeg ken napigpig sa pamati. Ngay paduyak-yak tayo saan laing babaen ti bibig tayo, no di ket ti panangibiyag tayo tinaldaw-aldaw. Pumararag tayo ti Apo. Ingan na kami o ako, ket kasya na kami. Tapno datayo ken amin ay naigalot kadagiti nailubungan nga akem, ken pakaseknan ket intay maadal kumaasapulen ti sabalipay at taraon, saan laeng at tinapay asaan na makabsog ti kararwa, pumararag tayo ti Apo. Ingan na kami o ako, ket kasya na kami. Tapno datayo ken aming agtrabaho, tapno dumakdakkel pay ti poder ken turayda ket intay kumamaadal asapulen ti Apo, ket isuna laeng tintay pagdaydayawan, pumararag tayo ti Apo. Ingan na kami o ako, ket kasya na kami. Tapno datayo ken amin nga dati panubok ti sulisog, ket agbalin anapod ti Dios ken sungbatan tay kumamet ti awag na pagserbyan, isuna laeng isuna ken tipada at tao, kumararag tayo ti Apo. Hindi na kami o Apo, ket kasya na kami. Tapno datayo ken amin na palawlawan ti panagrigat, kinawan ti hustisya ken ti sakit, agbalin ang manakipagrikna kadagiti kasapulan, dagiti dadumat at tao, ket ayaten isuda tinuuneg pay, kumararag tayo ti Apo. Ingan na kami o ako, ket kasya na kami. Kasyan na kami. Tapno dagiti amin nakasapulan tayo, ket itden ti Apo iti kasta, intay metlaeng mapagserbyan, suna, ken ti padatay at tao ngawan ti pagkurangan na, pumararag tayo ti Apo. Ingan na kami o ako, ket kasya na kami. Managayat nga Ama, nagyan kay ti den na ti anak mo iti tiyempo ti pan nakasulisog na. Pagtalina edem dagiti amin amang namnama ken ka, ket agpaut na kumay ti ayat mo. Ita ken ti agnanayon nga awan inggan. Amen. Agtugaw tayo para ti panagidan. Ti pamilya nga magidaulo ti panagidanon, ket nga Mr. Eliezer and Mrs. Ilibet Belantres.
Blessed are you, Lord, God of all creation, goodness, wine to all, for food of wine, and cup of spiritual. As you can see. Kumararag tayo kakabsat at no tayo, dagiti araraw tayo, dagito yung intensyon tayo, dagito yung daton tayo. Makayayo ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Si ako, atin ang manay ko yung dapat sa tingin mo. May paay ang makaninayawan sa Maria at inatan. Ikasta, hindi pa yung magandang yung itinadagpan na sa tuwan ng Iglesia. Duwatan mi apo, taramidem kadi amapudnuan mi, ti mangiruknoy kadagitoy nga daton. Isuda pangrubwat mi amang rambak, iti dayto napatay a sakramento. Gapuken Kristo nga anak mo ket apo mi. Amen. Ti apo da kuma kada kayo. Basta kumain ket. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dahil sa tatangkay, iti ako. Agyaman tayo iti apo, adios tayo. May galing ket tubig. Puno na yung may karikat trumbeng, anong may katpakay sa lakanan mi. Ada kami tiyamin na tiyempo kendiso, agyaman kam ken kawapo na santuan nga man nakabalin kadag na nayo na Diyos. Kapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo, kabayatan tupat apulo ngal daw sa ananangan, tanyaman na taraon anayin dagaan. Ket babenday di panagayuno na, pinasanto na dagiti panaganungan mi iti Santa Quaresma. Kastapay, ababaenday di pan nangabak na, kadagiti amin na nagsikap tay demonyo. Insuro nati panang parmek mi iti sabidong ti kinadakes, iti kasta tinimbaga nakem, rambakan mi ti misteryo, ti lalasat naken patay, ket dimanon iti panagungar, tamno ti kamaudianan na, may ranod kam tumet, iti agnanay na gloria, iti panagungar. Anansata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles, ti langit ket ikantami ti imno ti pakaydaydayawam, ket kunami adi agsarday. Ilang kendagan napno dayti pakaydayawan. Hosana ikangakon madaydayaw ti puno na apo abiga santo kasi katikubuayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga rod nga ipaay mo ti Espiritu mamangpasanto kadagito nga daton. Tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi nga Kristo. Isu disakbay nga yawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na.
Sa nainted kadagidi disipulos na ket kinunana, alaan niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso may yawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan di panangrabida ng alat ikalis, nagyaman manen ken ka, sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen niyo, ket uminum kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baru kan nagnanay na tulag. Iso may buyat to may paay kada kayo, ken kadagiti amin na tattao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin niyo daytoy, apangilaglagi piyo, kanya. Tumakder tayo, kadin tayo waragawag ti misteryo ti pamati. Babae ti krus ken ka panabunga, inakamin sa lakan, si ka ti manugod isa madunungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, itaton mi kan kaapo daytoy tinapay ti biyag, katikalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaan mo may kari kami nga dito'y saklang mo, kan nagserbi kam ken ka. Dawatan mi apo dada kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pem kaduwa po tinasantuan ng iglesia manisaknap ti sangalubungan ket parayrayem tayat na nadiosan. Laglagi pem ti Francisco a Santo Papa mi ni Leopoldo ng Obispo mi kandagiti amin na papadi. Laglagi pem payuwa po dagiti kakabsat mi, kakabagyan mi, gagayem mi, amammu mi. Amat maturo kasi nanama ti panagungar danto. Kinahamin dagiti pimusay ang ti sidong takaasim, awatem ka dida ti sidong taranyag mo apakakitan daken ka iti rupa. Dawatan mi apo ti paymumet takaasim kada kami. Nang nangruna kadagitoing intensyon nga nairatag iti altar mo. Aramidam kumamay kari kam amin tagnanang nabiyag, ket makiranod kam to kanang gasata na Virhen Maria nga nati Dios. Na po San Jose nagasat nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken amin na sa santos, isuda nakapudno ang nagserbi, ken kadito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantanok, ken mangidaydayaw, ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken tisidong ni Kristo, itirimpuyog ti Espiritu Santo, irupnoy mi ken kam manakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga wan hinggana. Hintay pagtitipunen, ken pagkaykaysa, nagiti amin nga araraw, ken intensyon tayo ket kuna tayo. Dungteng kuma Matungkal kumakinakan mo Dito'y daga akas sa dilangin Itden kada ka ikan dan iti patinayon na
Dawatan mi kan kaapo, te salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, idam kada si ayati kapya, kadagiti aldaw mi. Kat baban ti panulong ta kaasim, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol may lisi kami. Kan iti amin nariribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti ginagasa tanamnamaan mi, kan iti yaay na Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuha tituray, panakapaligid tayo, itagkatayo na dyan sa ritay. Uwa po mi nga Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapo kanya, ti ted ko kada kayo. Saan ka duwa po, adagiti basbasol mi, timingmingam, no di ka ti pamati mi. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada siasi kada kami, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag kinagari ti agnanayon nga wanting gana. Ti kapya ken talna ni Kristo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumain, Ipaay nga ro dayta nga kapya ni Kristo ti maysan maysa kada tayo. Peace. May this mingling the body and blood of Jesus Christ, bring to our life. Adtoy ti Kordero ti Dios. Adtoy naputayo nga Kristo mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasa tayo amin na mamati ken umawat ken kuwana. Apo tiyak may karing may kakanya at may salanga sa om. Pagtuntoy. Magtugaw tayo.
makaammo ti parokya. Digiti ang nayangay asumre ti sakramento ti kasal. Ni Jason Garcia, anak ni Rodolfo Garcia, ken Nora Babida, at taga Poblacion West, Piligan. Kaya nangay kalaysa ni Roan Británico, anak ni Rolando Británico, ken Mary Ann Papagayo, at taga Poblacion West, Piligan. Petsa di kasal, April 8, 2022. Ni Jeremy Joe Vasquez, anak da Benigno Vasquez ken Mary Ann Borillo, at taga-Ilmuli, Piligan. Kaya't nangay kalaysa ni Maritik Kakatyan, anak da Vicente Kakatyan ken Motorata Espiritu, at taga-Kalon Panggit Abra. Petsa ni Kasar, April 18, 2022. Kalpasan ti may kadwa ang misa meeting ni Parish Pastoral Council sa Jay Parish Hall. Ito no Sabado, misa sa Gialinaya Chapel, italas sa Istirati. Idagog ti pledge at nakolekta tayo ti February at 11,000 pesos. Agyaman tayo kanili nag-sponsor, nag-idaulo ti panagkanta, ken panagidagot ti misa tayo. Thank you very much. Pakaammo nagkabo in St. Mary High School of Piligan Ambray Incorporated. Kadilidi ang panggep ang mag-i-enroll kadigidaan nakda para grade 7. Iti sumaruno at awen, school year 2022-2023. Iti St. Mary High School of Piligan Ambray Incorporated. May ipakaamo nga mangugit ti pre-registration ito no March 7, 2022, Lunes. Wayayo nga may palista di nakyo tapno masapsapa ang reserbaan da iti ESC slot. May isa da ito'y a program iti gobyerno amang tulong kaligiti ang panggep nga basa iti pribado ang pag-eskwelaan kas tulong pinansyal kadakwatan. Nakalukat ni pag-eskwelaan na itong Lunes at iga na Biyernes, 7:30 ibigan at iga di 5 o'clock di Malem. Thank you very much. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kawapo ti panangpakan mo kada kami iti nailangitan at tinapay. Isu amang palagda iti pamati. Mangpadegdeg ti inanama, ken mangpapigsa iti na Diyosan nga aya. Ipay mo kadi mapasget kami, iti panagtarigagay nga umawat ken Kristo ang makabiyag, ken napaypayso nga tinapay, iti kasta, mabalin mitagbiag nga agpaay ken ka, mabenti amin na sao, nga gaon itangiwat mo. Gapu ken Kristo nga anak mo ket apumi. Amen. Tiapod na kumakada kayo. Basta kumanin kita. Ket bendisyonan na kay kumati man nakabali na Dios. Kastamad dagiti pampamilyayo, trabahoyo, ken tinaldaw a panagbiagyo. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan daytoy nga misa intayon. Iti kapya ti Apo. Agyaman tayo.